او بے نیاز اعلان فرما رہا ہے لوگو اونا دی طرح تسی نہ ہو جاؤ. یار ترجمے لے خیال کرو, اونا دی طرح تسی نہ ہو جانا. ولا تکونوا کالذین, اونا دی طرح تسی نہ ہو جاؤ. ولا تکونوا کالذین خرجوا, جڑے نکلے خرجوا من دیارہم. ہاں کیا بات ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اپنے گھراں دے وچوں جڑے نکلے نے خرجوا من دیارہم بطرا ورئاء الناس, اتراتے ہوئے جڑے باہر نکلے نے اور جناب والا لوگاں نو ورئاء الناس, جناب والا لوگاں نو وکھاؤن واسطے ریاکاری واسطے جڑے لوگ نکلے نے اللہ فرما رہا ہے اونا دی طرح تسی نہ ہو جاؤ. بطروا ورئاء الناس ویصدون عن سبیل اللہ, اور نال کی کر دینے اللہ دی راہ تو روک دینے. میرے ترجمے میں ڈنڈی ہوئے تو میں مجرم ہوں, مینوں کہہ سکتے ہو ماشاءاللہ ساڈے کول ساتھی بیٹھے جنہاں پڑھے آئے یسدون عن سبیل اللہ, نالے جڑے او لوگ نے اللہ دی راہ تو روک دے نے. جناب والا اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اسلام دا لشکر نکلیا ہے تے اون دی میں مدد کیتی ہے. کافران دا لشکر نکلیا تے فرمایا اے ریاکاری تے ہے, اے میرے راہ تو روک دے نے, اتراتے ہوئے لوگاں ریاکاری واسطے نکلے نے. حالانکہ جان دے نہیں کہ انہاں دا سارا کچھ تے میرے قابو وچ ہے, میرے قابو محیط ہے, میرے قابو وچ ہے ہر چیز انہاں دی تے میں رب قادر ہاں, میں جو چاہواں کر سکوں. تو عزیزان گرامی قدر ایک قرآن پاک دے دو مقامات سماعت فرمائے نے. عزیزان گرامی قدر آؤ اس تو اگے میں جانا چاہنا جناب والا غزوہ بدر دی تیاری جڑی ہے کس طرح ہوئی ہے, پس منظر کس طرح بیان کیتا جائے. عزیزان گرامی قدر حضرت ابو سفیان اے او جنائے حالی تک اسلام قبول نہیں کیتا. میرے مصطفیٰ دی بارگاہ وچ عمر آیا ہے, سر لین واسطے آیا ہے, لیکن عمر سر دے کے چلا گیا ہے. عزیزو دوستو جیڑا بھی مصطفیٰ دی بارگاہ وچ آیا ہے سر لین واسطے سر دے کے گیا ہے. تی آزم چشتی نے کمال کیتا کہ فرما دے نے جیڑا بھی ہوندا ہے ابو جہل جسنو بھیجدا ہے, ابو جہل جسنو نہیں بھیجدا ہے, او مصطفیٰ دا ہی ہو کے رہ جاندا ہے. عاشق رسول فرما دے نے دس کی جان نظر وچ تیری روزے نہ بیٹھے آئے تے بڑے افضل اسی ہیں الحمدللہ, تے مل کے نال تھوڑا تھوڑا نال پڑھ دے رہو, مینوں بھی سکون مل سی گیا. دس کی جان نظر وچ تیری او جیڑا آوے او رنگیا جان وے او اس تو سونا مدنی ماہی. اگے میں پڑھاں گا تاں یا تسی نال پڑھو گے تاں اس تو سونا جنہ جنہ دا مدنی مائیے بڑو مل کے میرا عشقاں دا اے پڑھیے یا نہ پڑھیے ساڈا مدنی مائی ساریاں دا اے. مل کے پڑھو مل کے اس تو سونا مکی ماہی او اس تو سونا مدنی مائی او سانو کدرے او نظر نیا عزیزان
नानी ग्रामी कदर मुस्तफा दी कचहरी लगी है, सहाबा इकराम दा जन्म गफीर है, सहाबा इकराम बैठे ने, मेरे मुस्तफा ने पता चल गया ओ मक्के वाले लोग जड़े ने उन अबू सुफियान नु तैयार कीता है, ऐ अबू सुफियान जा आए काफला ले जा, इस तो जेड़े भी सानू प्रॉफिट मिलेगी उनका समान लवांगे और मदीने वालियां दे नाल लड़ाई करांगे। उन्हां दा ए मिशन है, लेकिन जो मंजूर खुदा होवे ओ हो के रहंदा है। अजीजो दोस्तों, फिर अबू सुफियान ने मुस्तफा दी नगरी दे कोलों गुजर के जाना आई, ओ गुजर रहा है, अल्लाह ने फरमाया जिब्रील की पिया करना है, जिब्रील की पिया करना है। यार बोल भी करो किसी टाइम सवाल आए में आपसे भी करो माशाल्लाह। अजीजों दोस्तों, जिब्रील अर्ज करता है मौला हुक्म फरमा जिब्रील जल्दी जा मुस्तफा दी बारगाह में सोनिया, ओ अबू सुफियान दा लश्कर जड़ा जा रहा है सोनिया, उन्हां दा ए इरादा है कि जड़ी प्राफत मिलेगी समान तो असी उनदा साजो समान लवांगे और मदीने वालियां नाल लड़ाई करांगे। ते सोनिया जल्दी कर, इन्हां दा जिहड़ा काफला इहनूं रोक लो, इन्हू रोक लो, समान लिया जाए, समान अपने गुलामां नूं कह देना कि इनका समान छीन लैन। अजीजों दोस्तों, मुस्तफा दे दीवाने ओ अबू सुफियान नूं पता चले आए कि मदीने पाक तो अहले इस्लाम दा काफला मेरे काफले नूं लुटन वास्ते आ रहा है। उन्हें जनाबे वाला नाम की है ज़मज़म गफारी, बोलो बोलो की है ज़मज़म गफारी जड़ा है, उन्हें 20 मिसकाल जनाबे वाला तमा दे के उन्होंने क्या जा मक्के दे अंदर अबू जाल नू कह दे, उतबा नू कह दे, शेबा नू कह दे कि तुहाडे काफले नू अहले इस्लाम दा काफला लुटना चाहता है ते मेरे बिल्कुल करीब आ गए ने, ते जल्दी आ जाओ अपने समान दी हिफाजत कर लो। यह है बुनियाद गज़वा बदर दी, समझ आ गई? इत्थों गज़वा बदर शुरू हो रहा है। अजीजों दोस्तों, जिस वक्त ना ज़मज़म गफारी जड़ा है जा रहा है मक्के दे अंदर, जाके आगाह कर दिता, जाके दसिया ऐ अबू जहल जल्दी करो, तुहाडे काफले नूं अहले इस्लाम दा काफला जड़ा है वो अन करीब जड़ा है उस काफले नूं लुट मार लवेगा, जल्दी निकलो। अजीजों दोस्तों, उन्हां लोगां ने नाल गाना बजान वालियां शराबां और उन्हां लोगां ने अपने जनाब वाला पूरा काफला जड़ा है वो नाल ले लिया है, उस साइड ते जा रहे ने। एदू मुस्तफा ने फरमाया ऐ मेरे गुलामों चलो, जिस वक्त सोने मुस्तफा जा रहे तौर जड़ियां आप दे को सवारियां सन जनाबे वाला बिल्कुल अफरादी कुव्वत भी बिल्कुल कम है। 313 किन्नी बोलो 313 जनाबे वाला घोड़े भी कलील ने ते उठा भी कलील ने, 70 ऊंट है जनाबे वाला ते जिर्रा भी बिल्कुल कलील ने। मुस्तफा दे कोल साजो समान बिल्कुल थोड़ा है। सहाबा नूं नाल लिया ते जा रहे ने मकामे रोहा पहुंच गए। केड़े मकाम ते पहुंच गए? मकामे रोहा ते पहुंचे ने मेरे आका हुजूर अलैहिस्सलाम दे सामने सहाबा इकराम बैठे ने, तो हुजूर ने फरमाया मेरे दीवानेओ ये दसो की करना चाहिए। मशवरा हुजूर ने फरमाया की करना चाहिए। दूसरी साइड तो लोग वो भी बाहर निकल रहे ने, इस साइड तो मेरे करीम आका अपने गुलामां नाल मशवरा कर रहे ने। जो मशवरा किया जा रहा है तो सब तो पहले कौन खड़ा होया? यारे गार खड़ा होया है। ये तो सुभान अल्लाह बनती है। हाँ जी, यारे गार खड़ा सदीकी अकबर खड़े हुए ने। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह मैं हाज़िर हाँ। हुजूर ने फरमाया सदीकी अकबर
فرمایا صدیقی اکبر میں تیرے کو مشورہ نہیں طلب کر رہا، تو صدیق او جڑا ہجرت والی رات مینوں کندھیاں تے چوک کے لے جائے گا، تو صدیق ہے جڑا غار دے اندر میرا ساتھی بنے گا۔ اے صدیق تیری محبت دے اندر میں محمد نو شک نہیں ہو سکدا۔ اینا فرمایا ہے۔ اس تو بعد عزیزو دوستو حضرت عمر فاروق کھڑے ہو گئے نے، تاجدار عدالت کھڑے ہو گئے نے، عرض کی سونے عمر حاضر ہے۔ حضور نے فرمایا اے عمر مینوں تیرے والوں بھی کوئی شکوہ نہیں ہے، اے عمر تو اے ہے میں تینوں رب دی بارگاہ وچوں دعا منگ کے لے آئے۔ اے عمر میں رب دے کو تینوں منگ منگ کے لے آئے، تو مینوں نہیں چھڈ سکدا، تو نہیں جا سکدا، تیری محبت شک نہیں ہے۔ عزیزو دوستو پھر کھڑا کون ہو گیا ہے؟ عزیزان گرامی قدر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے نے۔ عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ غلام حاضر ہے۔ سونیا جو تہاڈا حکم ہوئے، اگر تہاڈا تسی حکم کرو، سامنے سمندر ہوئے تے سمندر دے قریب پہنچ جائیے، سونیا اگر تسی اون میں تشریف فرما ہو جاؤ تے اسی غلام ایک گھڑی واسطے ایک پل واسطے کبھی برداشت نہیں کران گئے، سونیا تواڈے تو پہلا اس سمندر جو غوطے لا کے اپنے آپ نو ختم کر دیواں گے۔ یہ صحابہ دا عشق ہے، یہ صحابہ دی محبت ہے۔ سونے بس تہاڈا حکم ہونا چاہیے۔ میرے پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے دیوانیوں، اتھوں تک ذکر ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ سونیا اگر ساڑیاں سواریاں دے بارے حکم کیتا جائے، سامنے چٹان ہوئے تے اسی جو تہاڈا حکم ہوئے کا حکم کرو چٹاناں تے چڑھ جائیے، جو تہاڈا حکم ہوئے اپنے آپ نو اسی مار کے ختم نہیں کر سکنے ہیں۔ بس تہاڈا حکم ہونا چاہیے۔ سونیا سچی محبت ہے، ان دے وچ شکوہ نہیں ہے، گلا نہیں ہے، سچی محبت ہے۔ پھر کون کھڑا ہویا ہے؟ حضرت مقدار رضی اللہ تعالی عنہ، اے او عاشق رسول کھڑے ہوئے نے۔ سنو انہاں دا محبت برا کی انداز ہے۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سونیا لاجپالا، سونیا تہاڈا حکم ساڈے واسطے ہے، سونیا اکھاں تے آئے، سونیا اسی حضرت موسیٰ علیہ السلام دی امت ورگے اسی نہیں آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی امت اذهب، حضرت موسیٰ السلام دی امت نے عرض کی تھی اے پیارے موسیٰ جاؤ، تسی خود جاؤ، اسی بے کے ویکھ سکنے آئے، تسی جاؤ تہاڈا رب جانے تے تسی جانے۔ سونیا اسی او موسیٰ دے امتی نہیں آئے، اسی تا اون دے امتی آئے او جڑا کل نو میدان دے اندر محشر دے اندر شفیع بن کے ساری امت دا انگلی اٹھائے گا۔ اللہ فرمائے گا سونیا سل توتا وصفا شفاعت شفا، سونیا انگلی اٹھانا جا، وہ جندے جندے تیرا اشارہ ہوندا جائے گا، سونیا میں قادر بخشدا جاواں گا۔ تے سونیا اسی او امتی موسیٰ دے نہیں ہیں، اسی تواڈے امتی ہیں۔ اگر حکم ہوئے گا کوئی ظالم تواڈے تے وار کرے گا تے اگی ہو کے اسی مقابلہ کران گے۔ کوئی وار اے بخاری پڑھ رہے ہیں، بخاری دے اندر ہے، دوئی جلد جناب والا میں مطالعہ کیتا ہے، دوسری جلد حدیث پاک موجود ہے۔ جناب والا عرض کر دینے سونیا ان یمینی کا، سونیا اگر تہاڈا حکم ہوئے سجی سائڈ تے اسی سجی سائڈ تے آ جاواں گے۔ سونیا ان شمال ہی، سونیا ان شمالی کا، اگر کھبی سائڈ تے کوئی وار کرے گا دشمن اسی کھبی سائڈ تے آ جاواں گے۔ اگر کوئی بین سامنے آوے گا ومن خلفہ کا، حضور نے فرمایا اگر جو پیچھے سونیا تو آڈے سامنے کوئی مقابلہ کرے گا وار کرے گا کہ اسی سونیا چاروں طرف تو آڈی بارگاہ دے اسی پیرا دین واسطے تیار ہیں۔ اے صحابہ دی محبت ہے۔
عزیزو دوستو صحابی رسول نے جس وقت سنیا نا حضرت مقدار دی یہ گفتگو، حضرت عبداللہ بن مسعود آپ فرماندے نے کاش جڑے جملے حضرت مقدار نے بولے ہیں نا، کاش اگر میں یہ بول دیندہ نا مصطفیٰ دی بارگاہ وچ تے میں ساری زندگی کا ایسا عمل نہ کردہ، میرے واسطے یہی کافی ہے۔ میرے واسطے بولو، میرے واسطے یہی جملے کافی سن۔